যতন কিসরা যতন नोंखा नि बारबो बिलाइ हमने उसनो गाहाम अब नि बारखा बिलाइ हमनि न गाहाम का परि नों अनेक बेकर नों बारबो बुझिगा नागि परा सुना खाइ गाहाम का परिमाण चला फैन तला एकदम गाहाम तला किंतु मनो रक हामा खानि न बाल रक सबाया खाइ ग्लास रक सबाया खाइ दो रबा पति दाग रक दिया खाइ न मा खानि द गाय आबानि बागै न गाहाम का परि दि Gandorong ni sama ni temo ra. Saman kali lain, saman kali. Baik, teman sampai kah? Sampai. Sakra sampai. Bujiga, 어নেক 학생 자가요. yang নবজয়, yang কনরাম, yang বিলাইহাম, yang নিচারো ফায়ে লাই থুই পরিমায়া। গায় তংগুই পরিনা নङा। मोसौ खासानि तांगो खामाय थायो बेया। वेलबो नों फार्स्ट डिभिजन पास जायो। फारबरा आं नों गथ' साइज खाने हा। गाहामलाइन परिना नङा। द गाहामबा आं नों साइज खाने। बेसे 약 동네 저더니요 수시다 단어로 야 바사사 야 바 조딘 사만 인루 카카이 에 라인 타네 에 kokti damasa kaham ko dasare tam khaya phainalo kodaga porina ka phaina thunane porinane pori tam khaina chakri khaina ba chakri khaina dora পরি ওই নরক অলপ কতর বাংলাই দো তা হামকাই মা পড়ে নাই মনে সিসিনে হাবাব স্যার প্রিন্সিপাল স্যার ঠিক আছে বহাই চাকরি খাই যাও আরে বরি রং একশন আর দে আং দিনাই আচ্ছা গে কিন্তু আসলে জায়গা তো এখন টংনা জায়গা তো মনে দুইটা চালাং টংনা জায়গা করে চালাং নে মনে মনে চালাং विद्याज्योति स्कूल पुरो आं भिजिटे फाइका कारण कताल सेसन आरम्भ अंखा चेररक फाइना शुरू खाइका आगे को जगह 50टा तंगमाने तब आं 100टा बारि रिखा ओ चेररंनि तंगनानि चानानि व्यवस्था बाहाय मनायना फाइमाने आनि लगी तंगो ओ मंगिया गामि हाई सेकेन्डारि स्कुलनि प्रिन्सिपाल साहेब मनोज देबबर्मा तौरन सुपार परेश देबबर्मा ते खोना अर्थात खोना सालचा परेन खोना ओ मंगिया गामिनि कटाल बिल्डिं न उद्बोधन खाइजांनाय खोना फिता राय रिजांनाय जोंनि राज्यनि जनप्रिय मुख्यमंत्री प्रफेसर डॉक्टर मानिक साहजी ते आंबो निजेबो तंनाय ओ स्कुलनि खोना दगलाम खलक रिजांनाय कारण ओ स्कुल दगलाम खलक रिजांनाय परे चिनी चेराय खोनाय रक गाहाम पढ़ाशोना व्यवस्था खाइनानै माननाय जत व्यवस्था ओजा तंना विद्याजित स्कुल स्मार्ट क्लास होते रंबई फैन नि व्यवस्था बेरेंस नि व्यवस्था कारण ओ एरिया मते हाई स्कुल गाहाम तै ग्रै चिनी मनोज बाबू बेलाय प्रिन्सिपाल फाइमानि परे ओ एरिया नि जे चेराय खोनाय रक न जेबे साजगति सागा मनोज बाबू न बेलाय हामबाय आगामी दिन ओ स्कुल कायसा माइल फलगनाय सिनिति प्रसारक चेराय खोनाय र भरगनाय आगामी दिन भविष्यत नाय कारण जोंनायो पढ़ाशोना जे जाति उन्नति हिंगो ओ जाति न उन्नति हिंगो पढ़ाशोना उन्नति हाका जाति उन्नति हिंगनाय देश उन्नति हिंगनाय दफा उन्नति हिंगनाय जे दफा लेखा पढ़ा गलगजाक ओ दफा कोनो दिन कायमाया
তিনি শিক্ষিত মানে পরে লেখাপড়া সঙ্গে তিনি মনোজ প্রিন্সিপাল হল আবার বাকি ও দফানো তিসানা হাঙ্গাই শিক্ষার উপরে जों জড়ি দङ जोंनि सरकार जों শিক্ষার উপরে জড়িও আগামী দিন তেবো শিক্ষার উপরে जों জড়িনাय ওরা বরিনি হোস্টেল করি মানে আং যখন ফাইমা পড়ে 50 সিট বরিনি হোস্টেল খলগরিনাनै थां दङ তাই 2-3 মাস বিসঙ্গ কতাল হোস্টেল উনাই 50টা সিট উনাই আগামী দিনে তে 50টা ওরা বাড়ি রেজাংনাय 100টা সিট খাইজাংনাय কারণ ওরা অনেক হাকসাল 10 কিলোমিটার 20 কিলোমিটার যেমন নবজয় কর্ণরাম নুনাসরা কাকরাসরা তাই ইয়াং বিরাদন ইয়াং বিলাইহাম বিরাট হাকসাল করি বড় ওরা পড়াশোনা খাইও আগামী দিন বড় জায়গা পড়াশোনা খাইমান পরে বড় ভবিষ্যৎ নয় দেশ ভবিষ্যৎ নয় জাতি ভবিষ্যৎ নয় নইন আং খাখাयो চিনি দফা जों আগমनाय বেলায় হামবাय